अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त आप विजुअल्स देख रहे होंगे डेरा गाजी खान में दरगाह हज़रत सखी सरवर में जो दो खुदकुश हमले हुए, जिसके अंदर तकरीबन 50 अफराद शहीद हुए और 120 के करीब ज़ख्मी हुए। 3 अप्रैल 2011 को होने वाला ये वाक़या पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं था। अगर आप इन वाक़यात की तफसील में जाएँ तो चीदा चीदा खुदकुश हमला आवर जिन्होंने अटैक किया दरगाहों को, वो आपके सामने हैं। 2005 में, 2009 में, 2010 में, उसके बाद 2011 में भी ये वाक़यात हो चुके हैं। और फिर अगर आप पाकिस्तान के अंदर साल के अंदर देखेंगे कितने लोग शहीद हुए हैं खुदकुश हमलों के अंदर, तो उसकी भी एक तफसील अमूमी आपके सामने है। लेकिन तमाम अगर कैजुअल्टीज़ को आप मिलाएं तो हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं, उससे कहीं बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं और इससे कहीं बड़ी तादाद में वो ख़ानदान मुतासर हुए हैं जिनके लोग या तो मुकम्मल तौर पर माजूर हो गए या अल्लाह को प्यारे हो गए। इस वाक़े के अंदर एक अहम जाविया जो है जिसके हवाले से हमने आज प्रोग्राम तरतीब दिया है, वो ये था कि एक सुसाइड अटैकर बच गया। उसने कोशिश की अपने आप को ट्रिगर करने की, फिदाई हमला जिसको कहते हैं करने की, लेकिन जो ट्रिगर था वो सिर्फ ट्रिगर हुआ और जो बेल्ट थी वो एक्सप्लोड नहीं की, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट रहा, जहाँ पर उसने मुख्तलिफ चैनल से बात की, डॉन के साथ भी उसने बात की। हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत वो जहन जानना चाहते हैं जो बच्चों को तैयार करता है और जिसकी वजह से बच्चे तैयार होते हैं। ये याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शायद बहुत से एजेंडाज कार फरमा हूं, लेकिन जो दहशत गर्दों को जिस किस्म का मवाद मिल रहा है वो पाकिस्तान के अंदर से है। प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं इम्तियाज़ गुल साहब को, जो चेयरमैन है CRSS, वो इदारा जो तहकीक करता है इन मामलात के अलावा दूसरे अहम दिफाई मामलात पर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के मेंबर कौमी असम्बली के हवाले से, और इनकी पार्टी का मौक़िफ़ रहा है दूसरी पार्टीज़ से बढ़कर कि वॉर अगेंस्ट टेरर को आप अबेंडन कर दें, अपनी पॉलिसी तब्दील करें। खुर्रम साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, हमारे साथ ऐन मुमकिन है हम कोशिश करेंगे कि एक माहिर नफ्सियात भी हों जिनका नाम और जिनका चेहरा हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जिन्होंने खुदकुश हमला आवरों के साथ काम बहुत किया है। वो बच्चे जो इंडक्ट हो गए उस काम के अंदर जहाँ पर उनको तरबियत दी जाती है कि जैकेटें पहने और दरबारों के अंदर जाके, बाज़ारों के अंदर जाके अपने आप को धमाके से उड़ा दें, वो बच्चे जो अब ये काम नहीं करना चाहते, उनके साथ ये खातून काम कर रही हैं काफ़ी अरसे से। इनकी दरख्वास्त पर हमने इनका नाम और चेहरा नहीं दिखाया, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम इम्तियाज़ साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा दिखाना चाहते हैं कि जब डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट ने उस बच्चे से बात की तो उसने ये क्या बताया कि वो है कौन। पहले हम देखते हैं कि वो है कौन और उसके बाद देखते हैं कि उसको तरबियत किस तरह दी गई। जी, गो अहेड। मेरा नाम उमर है, हमारा ताल्लुक मिरली ईसाखैर के गांव से। जिसका नाम कारी जफर है, उसने मेरे को कहा कि फिदाई करो। मैंने उसको कहा कि आप खुद फिदाई नहीं करता है, दूसरे पर फिदाई करता है। बस वो चला गया। दूसरे दिन वो दोबारा आया, उसने कहा कि यार फिदाई करो, जन्नत को जाओगे। इस दुनिया पर क्या करता है, ये दुनिया फजूल है, ये स्कूल फजूल है, जन्नत को जाओगे। बस मैं उसके साथ चला गया। जब मैं उसके साथ चला गया तो मैंने उसके साथ 2 महीने तरबियत भी की, पिस्टल का और ग्रेनेड का ट्रेनिंग की। तरबियत की जगह के पता नहीं लगता है, क्योंकि आप जब तरबियत को जाते तो आंख पर पट्टी बांध करते थे। और मरकज जो है वो मिरली में। जब हम मिरली में 5-6 महीना गुजारा, उसके बाद एक शख्स आया जिसका नाम नईम है। उसने कहा कि वो नईम पठान है, जिसका नाम नईम ने कहा कि आ जाओ फिदाई करो। हमने कहा कि हम अफगानिस्तान में फिदाई करते हैं। उसने कहा कि सही है, अफगानिस्तान को जाओगे। जब हम चला गया उसके साथ DG खान को उसने आया। हमने उसको कहा कि ये तो DG खान है। उसने कहा कि DG खान है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा कुफार है। बस हम DG खान मदीना होटल में आया, उधर 5 दिन गुजारा। 29 तारीख पर हम आया। किसी ने हमको चेक नहीं किया है। DG खान के अंदर जो उसने किया उसके ऊपर हम अभी आते हैं, लेकिन मीर अली के अंदर ये मौजूद था। दूसरे इंटरव्यूज़ में भी इसने बताया कि ये मुकामी है, इसको बाकायदा इंडक्ट किया गया, इसकी तरबियत की गई, इसको फिदाई करने पर मजबूर किया गया, मायल किया गया। ट्रेनिंग के बारे में इसने बात नहीं की।
ہم آپ سے ہی بات کر رہے ہیں اور محترمہ جو ماہر نفسیات ہیں جس معاملے پر کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ذرا پہلے پینل سے یہاں پر بات کر لیں. یہ جو کانسیپٹ ہے فدائی کا، امتیاز آپ نے تو اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے. یہ کیا تصور ہے جب اس قسم کے جو ظاہراً بالکل عام بچہ ہے، ٹھیک ہے، کیا تصور ہے یہ فدائی کا؟ فدائی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں آپ نے جان دینی ہے. ٹھیک. اب آپ کو معلوم ہے فلسطینی جو تنظیم تھی الفتح، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اگرچہ سری لنکا کے تامل ٹائیگرز تھے، انہوں نے بھی یہی کام کیے جس کو جاپانی فوجیوں نے بھی کامیکازی کیے تھے. بیسکلی اپنی جان کو قربان کر دینا ہے اپنے کسی مشن کے لیے. ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جنت پہ جانا ہے، اللہ کے لیے جانا ہے، امریکیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ، جیسے یہ بچہ بھی بتاتا ہے. بلکہ کئی ہمیں پولیس والوں نے یہ بتایا پشاور میں خاص طور پہ کہ انہوں نے ایسے لوگ پکڑے جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ عدالت میں آپ نے جا کے خود کو اڑانا ہے، کیونکہ اندر جو پولیس والے ہیں یہ امریکیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پکڑوانے کے لیے. تو یہ اس قسم کی یہ ایک سوچ جو ہے ان کے اندر یہ کی جاتی ہے، انجیکٹ کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہیں اور اس کی راہ میں جب آپ خود کو اڑائیں گے تو جنت پہنچیں گے. اچھا، اس میں خرم صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک اور ٹی وی سے چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ جب اس نے پوچھا کہ یہ تو ڈی جی خان ہے تو وہ کہتا ہے ڈی جی خان میں امریکہ سے زیادہ کافر ہیں. یہ نہیں کہ امریکہ والے کافر ہیں، امریکہ سے زیادہ کافر ہے. یعنی پاکستان کے اندر بھی اس کے بیان کے مطابق کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ امریکی ہونا ہی یا امریکہ کے قریب ہونا ہی آپ کو دعوت موت نہیں دیتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک کیٹیگری ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ڈی جی خان میں کافر ہیں. جی، اصل میں اس تمام یہ جو معاملہ ہے، جو سائیکالوجی اس کے اوپر ہم بات کریں گے، کانسیپٹ کیا ہے، یہ ایک لفظ ہے تکفیر. اس کا مطلب ہے کہ کافر قرار دینا. کون کس کو کافر قرار دے گا؟ کیونکہ جو جسٹیفیکیشن ان مسلمان بچوں کو دی جا رہی ہے کہ آپ جن لوگوں کو مارنے جا رہے ہیں، جس سے اس نے کہا کہ ڈی جی خان میں تو مسلمان ہیں لیکن چونکہ یہ امریکیوں کا ساتھ دے رہے ہیں لہذا یہ بھی کافر ہو گئے ہیں اور لہذا مذہب کے تحت ہمارے دین کے تحت ان کو مارنا جائز ہے. یہ ایک لاجک جو ہے وہ تکفیر کا، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ زہریلا اور پاکستان میں تو خونی یہ کانسیپٹ ہے جس میں ہزاروں پاکستانی. یہ جو تکفیر کا کانسیپٹ ہے یہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، یہاں ہم نے دیکھا ہے اور اس پہ سٹڈیز بھی ہیں. اس کو استعمال کر کے ان جیسے بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ، چونکہ اب یہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں ڈی جی خان میں، اور آپ یہ بھی غور کریں کہ سخی سرور کا دربار ہے جہاں کافر نہیں جائے گا کوئی غیر، لیکن بتائے اس کو کہا کہ لہٰذا یہ چونکہ مدد کریں، مدد کرنے کی وجہ سے یہ بھی کافر. تکفیری اور فدائی. ذرا ماہر نفسیات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم محترمہ. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ، ہم نے آپ کا تعارف جو ہے مبہم سا کرا دیا، اس کی وجوہات بھی ہم نے بتا دیں. آپ اس معاملے کے اوپر یعنی جس کو انڈوکٹرنائزیشن کہتے ہیں، ذہنوں کو تبدیل کرنے والا جو پروپیگنڈا ہے یا جو نیریٹو ہے، اس کے اوپر آپ بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک آپ کی چیدہ فائنڈنگز یا آپ کی تحقیق کیا بتاتی ہے کہ یہ تکفیری معاملہ ہے، فدائین ہیں، بچوں کو کی نفرت کو خاص طریقے سے چینلائز کیا جاتا ہے، معاملہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ مطلب کوئی ایک سمپل آنسر نہیں ہے اس کے لیے. میں صرف پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں ہسٹری میں بھی اور ابھی بھی ساری آرمڈ آرگنائزیشنز ولنریبل یوتھ کو یا بچوں کو، ٹین ایجرز کو یوز کرتے ہیں بیکاز دے آر ایکسپینڈیبل. وہ اتنے سوال نہیں پوچھتے اور وہ اتنی اٹینشن نہیں اٹریکٹ کرتے. اگر بچہ کہیں جا رہا ہوگا اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو. بڑے کو تو پھر بھی آج کل کھوج ہوتی ہے کہ کیا لے کے جا رہے ہیں کیا نہیں. دوسرا، زیادہ تر جو بچے یا آپ بات کر رہے ہیں ایکسٹریمزم کی، ایکسٹریمزم کا مطلب یہ کہ پہلے تو کوئی آئیڈیالوجی ان کو سمجھائی گئی ہے اور اس کے خلاف جا رہے ہیں. دیٹ از جنرلی واٹ از انڈرسٹوڈ. ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے زیادہ تر بچوں کو. میں سب کی بات نہیں کرتی، میں کہوں گی کم از کم 90% جو بچے ہیں ان کو کچھ آئیڈیالوجی کا ہی نہیں معلوم، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اور اپنے پینلسٹ کی سہولت اور ویورز کی سہولت کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی زہریلی تشریح ہے ایک بہت بڑی ایڈیالوجی کی ہے جس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں، جس کے اندر یہ بچے رہ رہے ہوں اور اس کے بعد اس کی ایک انتہا پسندی والی
तशरीह की जाती है, नहीं। कोई वर्ल्ड व्यू वगैरह कोई नहीं देते उनको? देखिए, सिंपल एक गरीब बच्चे को जिसके पास कोई प्रेजेंट नहीं है, हाल में कुछ नहीं है, वो स्कूल से भी ज्यादातर प्रोफाइल के मैं वेरिएबल्स आपको बता देती हूँ, स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया। ये दुनिया भर की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, मगर यहाँ पे मैंने ज्यादा देखा है। और वो फादर फिगर या अथॉरिटी फिगर इज लैकिंग, और कोई उसको कहता है कि भाई तुम्हें तो एक बहुत आसानी से जन्नत मिल सकती है। बच्चों के स्टेटमेंट्स बहुत सिंपलिस्टिक होते हैं कि हमको कहा जन्नत जाना है। अब जन्नत एक ऐसी जगह है जो हम बचपन से सुनते आए, जिसको किसी ने देखा नहीं, मगर हमारा यकीन है एज मुस्लिम दैट आपका अगर जिहाद अपनी नफ्सियात से जो जहाद, नफ्स से जो जिहाद होगा, अगर वो सही रहे तो जन्नत है आगे। मगर एक बच्चे को बताना कि जस्ट तुम दो दूसरों को मार के तुम जन्नत चले जाओगे, तो एक टीनेजर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं आगे मेरा मुस्तकबिल क्या है, मैं शादी करूंगा, बच्चे होंगे, शादी होगी भी या नहीं होगी, मैं लड़की कैसे मांगेंगे मेरे, उसको एकदम हूरें मिल जाएंगी। सिर्फ जन्नत की बात नहीं होती, आगे हूरों की भी बात होती है। एक टीनेजर को आप ये एंटाइस करते हैं कि यू विल गेट समथिंग एल्स इन रिटर्न, और उसके अंदर एक हेट्रेड डाल देते हैं कि ये अमेरिकन जो है ये काफिर हैं, या पाकिस्तानी आर्मी भी काफिर है क्योंकि वो अमेरिकनों के साथ है। तो वो आप जन्नत चले जाएंगे, उनको मार के इतनी हूरें मिल जाएंगी। तो वो बच्चा लड़का उसकी तरफ जा रहा है, ही इज नॉट फाइटिंग एनी आइडियोलॉजी। ठीक, अच्छा इसी पे रुकिएगा, ये अहम नुक्ता है। यानी अभी तो पहले बात हुई फिदायीन, जो आपने तारीख उस आपने जिक्र किया, तकफीरी मामलात का। ये मोहतरमा जो बात कर रही हैं वो मुआशी और मुआशरती माहौल की बात कर रही हैं, जिसके अंदर कोई आपका वाली वारस नहीं है, रियासत भी आपकी वाली नहीं है, गुर्बत है आपके यहाँ पर, और फिर वो तसव्वुर जो अमूमी तौर पर हर डिवाइन रिलीजन का हिस्सा है, इस्लाम के अंदर बिलखुसूस, कि अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको जन्नत मिले। ये अच्छे काम की डेफिनेशन ये असातिज़ा जो हैं, जो उनको उस्ताज जिसको वो कहते हैं, वो कहाँ से मिल जाते हैं? इसके ऊपर भी हम बात करें, कोई ना कोई पढ़ाने वाला तो होगा। राह चलता बच्चा भी किसी की बात क्यों सुनेगा? लेट मी टेक अ ब्रेक है नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं उस एक्सेप्शनल वाक़े की जिसके अंदर एक खुदकुश हमलावर बच्चा बच गया, और उसके बाद उसने टेलीविज़न चैनल से बात की। ज़रा तज्ज़िया करना चाहते हैं कि कौन सा माइंडसेट है, ये कौन से बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं जो माइल हो जाते हैं इन कामों में, और इसका फिर तदारुक क्या है। स्टे ट्यून्ड।